for ene kwasi ene ni na yakọ asori aba akọ akosumu urade aja ni aba idi asida akọma urade di na ja yenye dey yemedi nkomo kakra nsoso ewo abrabo mu edi nkan TV a wo hweso yi eye Finiba TV eye Mama Jane talk show YouTube ha say Facebook ha no dani da nyina ope awaresem ene efutusem bebre kwa bomodin asa obekọ Finiba TV ena akọ YouTube nso a wo Finiba TV a Mama Jane talk show a ehon so sa obenya enkomo agudo bebre kwa ni nyina so akoye awaresem yi if say dani da nyina meka say awaresem edi nipa bebre kwa akọ ohaw mu awade mu nipa bebre kwa esu awade mu nipa bebre kwa etete awade mu nipa bebre kwa ekọ ohaw mu na so ye be ne dey sedi etie bia wo be ware ujai wo be sa akọ ujai obekọ eti yenche ho yenkodi enkomo ekakra yedi nkomo se we oba anase bema na se bia musi so munna mo ye namfo na se ebia awade mu ba ko di nkan a eya amane hawo emane hawo kra emane hawo enwere ho na nka se ye awrade na ade emane hawo fi se ensatia ewohoi me nsa ye wohoi onse wenko we so wakakra we so ye tententen de maka atoshi na we so hyehye ho na ketekete nso ni nyina anyepe enka nye san kense ya mesho akire we beka se erade ade na we wache me na me de maye purupuru bi hya hase wo say ye hwe enipa kra ye wasase so a wutimi hu obi etia purupuru obi so ye hone hobi obi so tenten hu na wo akwa wa ana mami no obi so aye chese hone ho kama no obi so tie bibi kete obi so na kan so ma me kete no so ye den ehye ho ni nyina de wotie bia wo so ene wo de no ensa we wadwuma edie ensa we so wadwuma edie ensa we wadwuma edie we so saa ena we so wadwuma edie eti sede wotie bia no wo wadwuma a wo so ye den udie se wo modu obi so hu ye no ono so hu ye no hu mudu no hu ye no se ampa se ya na me ye den mepe ena obi so hu wu mudu no ono ompe ye mfo so no so hu tiatia bi no so hu ya wope tiatia no so ontimi mekasa anka me ye se ya enka me ye den mepe ono so ne tiatia no saa obi a wode wo ye den ope yeni nkomo bi obaba wa bi unsa dan de nyina awaresem de yenua no ma na de ba na yenso ya ye den yaka yenua no ma ene mema yi ena de nsem yi eba na omo de ato ye ni mama sei na yenso yaka ama obi a owo nchen a ye friend say ono so ati ni suo na ono so aye de etie bi na ode akyekyere ne yure anase obi wo ho no ma no wo ye ade bi a emfata won de odum sa ade papa na wo ye den wo ye ne bia na eye ade bone na ono so ati ni asesa aye den efu ye nyina ye ho odu mi amene wo kasa yi edurumre bi a asem bi wo ho anase ne ye bi ho ne ye ya efutu sem ya eba ne ye kawia na ene me nso kra no me nso menye den menye ahweye ewo me ho na me nso maye den maye ahweye emabaawa wo mo ye te se ye ka girls emabaawa guess unsa mayua free bird 19 20 years 22
Ghana forma me fancy ye kana bulichira hakra na maya na beba na afe ma wo ba akubi afe no menya bemme bi ye na ye pe boy ye na ye pekunu ye na ye pe saa hono mu enya ma me 40 say ye no kama ayo na ye sisi bi e wo ma sisi so obi e pekunu omu na ye na mfo na nyame nchaade baba wa wo ka kire mi wo madamfo baako nani abre dindindin pekunu wa yesi edu ba bi kwa papa pani bi na ye senka wode ne ye den o chese wone na betwe empra enenemu ana obi connect no ma be ma bi ti wonya be ma no na one be ma ne ye den ekekan ye one be ma ne twempra mu odin kama ti empra ne mu na nyinsen baaye na o se ne papa koye me ho ade ti owura no nso de o se ye oyo okoye wo ba ne ho ade na eja oba ma ne ni nwoma bi oba no so eni bi sade abrochire ya na ye ne daa no ba ma bi wa no abo oba no na chese ye tuya na chese obi aye na wonya bi oba ya benye bi ewie na wo se obo ba ma nso aye den enye bi na oba no do no bro be ma no so se na me nka no oba ne pe be ma ne chen se de be ma ne pe be ma no pe no but oba ne de no na onsusu na onka nsemu se wo be hia be ma sa because no wabremu pa na afọ no mu de agutu ono de no onim se wonka ho bi wo bremu papa nsa na wo ye de wonya be ma no na onya ye na woni ne ekotena na wo hye be me ya ho ofe ne yi no no wasate mi de mi kunu de me just say wo bu ne na afofo no wo kunu te se de kra na ono pese wo kire wo se ni kunu no e wo ho ye de e chen odi ena wo mo so kane no no mo nyina ahwibom na wo mo so eni kunu ni bi no na oya na wo sere wo enti nipa ne se wo ware ye ono so wache o ase jam sidie bi ehuro bi chesa akoyi amame mo amaka de mo nkoi ehye ye de me wo hono na no ena me de ye futu sem kakra bi e de ama won say ukọ bible ma ye woni pa bia ti bia wukọ mu na wonam mu no na ye wode wonim sa wo ya ade papa ebedum pempensuo bi na wo benyini du ba bia no hu se se na enye eti wutwe mu firi mu abompa ye ma wonua no ma na omo nye dai ewo mu no na sire wrade se wo mo so manhunu ehan ti se obi a wonim awrade so wo na wo fa wabra bo se de won kasa wo ye dai wo pe na afei Nyankopon aye wadom no obehunu Kristo ti wunua no na ewo eche na wo munim no ewo so bobbo mpa ye ka kire wrade se wrade mesiro me nua no yi se de me ma ba behu han de dombo me na wo nso nye de enya ehan ni bi nye de enhwe na be fan se Kristo mu ede onyame mu ede na wo nya han na eni kwan se wo mo no sire wo mo na ana se wo di hoho aho se me de mi se de me ye Kristo ni o me de me ma fa radio me de me nka mo life no me de ase say Bible ma yete ase say wo say ensri unuanom se de unuanom te ne sa na wo kane no na wo te adum Kristo bi ena ene won so wo beka ho bi eti unuanom ewo akire no na won so abompa yi ama wo mo se de awrade ayi ama wo no onye saa anye de ema unuanom ababa we yi dwi ne ho wo dwi ne ho ankasa wo dwi ne ho chasa no won kanse mu ene wo benya ye friend say be ma bi ene na transe ya wo nkwala be na yo sesei eti ne nafofo ase atu na ebi sisa brain ebi no nyanye den enware chese wo mo ne de wo mo ye emo bi wo mo ka ho bi chese wo dwi ne ho ankasa chese wo dwi ne ho wo mantamo ase minim bi ase mimu ade bi ase masoro ababawa wa men kan kire wo pani bi no wote ho no na waye sigeni bi no wote ho wo kwa wade bi na de papa wo kwa wade papa bi awade no wo twi street papa enye onu mom pokora na eboa be ma wo nwoma mo be ma mpo na esogu na no
ye woman bi wo hon ma ye di ne si abrosan so but tibie bi mu nti enne onam fom bompa ye ka kire awurade se awurade yi mesrew wadomi wo wure wadomi ababa we mesrew se humi mobo na akwantu ya yetu awode akwantu yi enye moton nye dai emame but ensre wo nuanom na nji wo hu nye dai eni ye ka kire wo kunu na wo wagi na dia wo de sre wafo no se wo hu kukuwa mu wo kunu no nisu ene ne ban ene ne ya wo ya ka du nsa be good ti say boy say ma fa be twa wrong meat wo dwu ho eti wafo sre we wo na fofo esre we wo kunu kredu ba bi kra won pese obebo wudi wo ba bia enipa ye de ewo edru ba bi nso no aye show kakra bi my baby baby na eye wo de wo dwu ho mehu obi a oni okunu ahyase awari fiti ye friend say nkwala abrem no ma worry be 30 something years one day awade na ye dey egu dakrope e manyinyi mu awade na nipa na ni okunu te no on kanse mu na no onwene bi da say mi bi kunu die ye betimi ejai da but one day awade na ye dey egu eti wudi a wawade be mfie num fie nsia ensun bi no bompa ye ka kire awurade eti wonua no na ewo ho no na wo nso enam kwama ye bompa ye se awurade be ma yawade no ensrew just emfa wo entu ho ababawa wudwi ho dodo yenye wudani yenye wudani nkofo bi nyoma se yenye wudani wiye buoi adai ena de mi kru de on na ye papo bi de bi kru de o so ye nice man mi kru de say eyampa obi be hia wo kru ni a kire se nipa sam esi kru ni o sa o ye nice man nyawo na be kanfo wo de wonim se wo kru ne ho ofe anaso se so bo yire nso so a enfan do just as enfan tu ho me say enfan tu ho so je wo gangaria na mi be that bi no wo so oba no wajao na wo be me woni ma yete se oba na wo di tu ho a wo de sere wo na fofo no da krope na oba na yede ejao sanso na oba so be ma wo de ne sere wo na fofo no da krope na be ma ye jao ye mmompa ye se be ma na nye de enjao wukunu ne ti awarija ye mra emrem ba eniye eni subia wo de sere wo afọ no wo mudi agro no ebroso wodwu ho dodo wodwu ho wo mantam waya ma fa de obi a wo boni a ni pass message de wo kire ase wo hu ayi obi ni kunu da ase obi ehu say share araba wonu ma bi no mo awade a wo makom wonu ma ni je bi no makwa wo awade mu enjoyment papa bi wode asa wode de kra de yi wa ko adwuma baka fufuo ma me ni etefie ni ye hwe TV na ya odo na ya ode ayi wonum kuntu na ya ode shey ebi de ye tam wo mo ne de wo makọ holidays papa bi ye to cars ne de abra wo ba ya ka cho pia bonte be sha de obekọ na safo kra be ma no wo so wodo wo de ya na oba ne o na ni agye no ho wo de baba wa se wutie Feneba TV a wudwu ho sesa na firi mu na bompa ye ka kire awurade se de awurade ye wo ma me nam ananka me pa bia na me ne maafo nam na me ti disu enne wo ma me nso maksa bi enne betimi ne be ma atenanya enkwala kakra wo ho no boa me na be me entintim ne entimi fa nkọ nkokorabo ne mrewa bom na jai se wo huru na afofo jai se wo ye de wo huru na afofo enye jai se wo de awade esre nkrofo enye be bi wo ha wo hia ne dofo pa
wo hia wo ba wo do no enframa afa wo montem na wo anka nhemu posa entokwa bi beba wo montem da sa wa yi empra twe na wo mo twe no wo montem no won kaida na empo wo mo ware ye no so won kai se wo montem no akasa bi beye da ebetimi abada timi atena akosi emfie bebree kwa timi awowo kra nyamanana no one day entokwa bitimi bade kakra bi e de aware gu aye de aba etu hu sa be ma no na mo ho no a wo be kasa be ma we ye koshini won ware da wa ware da wonye ni ji awade bi pen entiase bi na anye den anye adwuma eti wo obi a wo so afa na wa sha ase no wo hu sa be ma no na wo sere na emwa wo kache Awurade sa wo di a wo hu sese na Awurade mo na kyese ntimi nya den enkwa akire enkosi bra mu nyina ewuo betete mo ntem na ensere wo nua no ebinom ha adwene konya mpna kakra bi ne awade ne ade ka wo bi hia ne nsa ha no mo sekin na wonam ho no ne be ma ewu kor kyese obia de etan obia wade etan obia kun wo tan bi de mi kru na wo so kun na bi kra ye de ne ma obia o ni papa wo na wo pe no wo de ye ofe na enye obi fe me ka kiro de ye ofe no enye obi fe de ye wo fe no say your friend say oh mi kru wo ye tuntun gramo kyese oba tiktok obi wo ha won pe madafo bi wono be ma wo so wakra wo hu na wo suro no wo se me pe so wo hu e bia wo kru na krokro wa kama wudi dwamanum wono so so no be ma krokro akra de wo nye dai won pe wo na ye ofe enye obi fe etu susuju hu wo na wo hu bi da de ohun bi da no o twe o kontin aye de akosho bi na de ohun bi da de wono wo kra no yi na ni because we na nya me taste ana me kra we sa de me hu bi kra me say wo hu bi ante wono won cheke ade na wudwu hu sa wudwu hu wo mantam wudwu hu wo munafufuo mu ko be fie nda kohwe wono di kun de ti kopot se dade dan so wono be ma ni bu no chasa wutum se be ma ni ye nyansani be ma ni ye be ma oba no so onsu di kunu no fom o ono wonsi ni kunu no fom be kachero ena na me bi kunu asemi kunu de we chese obi akun ho otan me kunu what to say ena me kunu chese be alatene be say my sister stop that one. The thing where you do is not good at all. Stop it. Would you who now for now I know be say hey na any pass me so ho the kasa ha ho no ain't one worry ye we are fun papa eh won worry ye wo ka so obi na pe be ma na wo ne neti no wo hu wo ka so oba bia na pe be ma na wo ne neti no wo na wo ya ye wo sensei hu obi ho ma sa be ma ne wo hu na wo no anya ne shan ma no eye ni tuntum eti wo de ne shan ne ma wo no so de breast mu no onyame de ne de be ye den ebe bre no na ekura wanyanti wo ma ni panya aso wo ha wo na fofo wo dwi wo ho na me de na ye papa na me de na ye papa na me wo no say na bedroom pempenso bi kwa akire kakra na asa ne se ba ko bi tutu ni na eyi bi no na ba ma na so no bo no afa ni wo si ho no na ba ma ne nyame be tua ne kara me ne de tena ye na ma anya ne bone na se ni se kwase ade bi a wodi na obi dum ye ho nsa ofun bi a wodi ye no na obi dum ye ho ene kakra bi na me pesa me no ye den eche eya se ye hia ne ne ye friend say be ma na se wo ba ye de ehia eya susufa wo be ma no etu esere wo nan foforo sa kane na nso ye sugeni sa kane na nso ye sugeni kanka se obi wo no ma wo ko ya na chese nyame adom wo kwa akwo eni pass me sin to ware wo ho ye yes wo ho ye wo no so wa chill ka wo sa kasa bi wo ho no ma time wono so achew won pa ye ma ne se Awurade mi ko ye ncha ye menya nkwala porpor bia me nsa na nan mi nua yin so wo wore ye nkono po na wore gya me dum boa no no so nye de enye bi anase ya ba abrochira ha se obi ba ya pe ne bia chance pie no wanya krata eti ni pass me so sha ho se ni krata so o still wonye bi wono so ese ada we so obi wo sabi adwene no wotimi hu enti dada wanya krata wono so
One show ya beka asem bia ni kwan say yede yeko edi nkan nwumakuo bebre na asomase wo bidwumadi a medi yenu ya be ma abenkwan wo dwumadi bebre kwa oye no Ghana bonten so honom akura no abenkwan abrantie tolido komi enjeja ho sibie toli mrena so hwebi diga ma brani nyina yesi toli awiro godo so etina abenkwan me dia abenkwan for Christ abenkwan for Christ hallelujah odofo a ohwe mesamre eya osonfo abenkwan komoda junior me anka samini onyankopon de ato yakoma so se eya me comedy a meye no yenye na nso no nyankopon eni ensa asanti ye ne de buenyanka ene ekunafo Ghana ha ba bibiele nyanka school wo anase ekunafo ye concert kese aya ocean comedy ne de eje enyanka ene ekunafo eni eno ntimpa cha ba bibiele wotemi nkefre bia bla boa ye abenkwan comedy charity tour ya ye koya ye kosre nyanka ene ekunafo ne ma omaduane adidi ani je ne sede ene wo sole ahye omafunu ma no bla boa bi ne nyina ye ntumi nko ede na awo wo atale wo mpaboa wo ntoma ede ba na wo fa beta dwumadi ye chi ne nko nyanka fie ne ne ekunafo ene enche ye be ye comedy enwum to ene asa osole bebre chese de be ya ebe ma omani ache no eno na benkwan charity concert ye ba be ye ama obia ne aje nyanka ne ekunafo ene ya je ti ne wo bia no fa beboa ne nko nyanka fie ne ma ekunafo so ene enche dwumadi abofo a aso ya sena mede bro aye Finiba TV Germany Mama J etayechi dendende sanso na Strong TV ampayeja omuso tayechi abenkwa for Christ abenkwa for Christ ye sole radigidi ye de city ene worship ana ebejeje Ghana for tata ewo nyame kwaso eti shi abenkwa number 1 comedian na menjiwe hallelujah praise the Lord yepa akura no abenkwa abrantie tolido komi enjeja ho sibie toli mrena so hwebi diga ma brani nyina yesi toli yo tiefo yegusua ye fane say ye advert yenu ya be ma abenkwan na advert na eboso no wa wo emo bia ese wo de bo no bomodia na bo yenu ya be man abenkwan na chese de oye no onti binya de enyi na sese bia wo abrochira na wo ko Ghana wo ko a obeti bia de akoka wo ho yenche ho na ye friend say nyumakuo a ono so asomase ye friend say hotel le privé so ene wo hono no ewo ebo akwa manhia Abraham Lincoln da no ho no ma le privé no so ko Ghana na say bia wonwie ufia ai bomodia le frɛ wo mo so number na ye de ene wo mo enkasa le privé so ebe kyerɛkyerɛ ne ma bebre kwahu sanso na apesa odi ne ma ekofia yenua bema Adams container Bradams so wo Frankfurt ha ya opesa odi ne ma ekofia ono so ofre na obeba befa bibia anye de ensi wo ho de tosu bio so ye hotel bia ye bi eno so JB Hotel JB Kajes Hotel omo so ebie hotel a eno so ye kama omo telephone number e wo hono ebia ukọ Ghana na eno so wunye nwie wufie ana so pe ba bia dwudwu ho a bomodia na ko JB Kajes Hotel omo so ne number no eda hono ofre wo ma omo so ne obede ebe kasa sabre ne yeguso a yenkoma yedi bomodia mawure fi Finiba TV sa TV a wohwe so ye Finiba TV ewo uko YouTube a obo Finiba TV Mama Jane talk show uko ensama hudo bebre kwa nkoma hudo bebre kwa wo ho ma o ma me mu de ya waresem dani de nyina waresem na metaye de eka ni ya kan kwala nsem so kakra
awade kwaye di awade di nipa bi fa so no ho amade nipa enemu wa awade mu no ano odi hu eti da bia me be hye me nua no mo enkran nso obi wo ho no ma yese di o twa sa onim se de chia ye dai achia eti ade bi wo ho na se wo ya na wasesa ye dai efimu sa bre ni eguso a ye di enkomo eguso a ye di enkomo efa awade sem ya ho on say maker we huhu wo huhu we huhu me ma me na say odi watama wo ye na ade bi na opre ho dodo a wo say we huhu oh huhu ye betu binum o ye betu ebinum ye betu Mrs. mu original Mrs. ankasa ko Ghana ne ko hwe ekwo ne kasa awade ye wo Mrs. ankasa madam di madam oga madam ankasa eso ba ho se chire maame no no oton anka so bedru baby na maame no oton anka eniema nye den enko na niema asesa na eniema asesa eti se wonye bi na wone ne te ho a bompa ye ka chire Awurade se Awurade humi mobo sister bi a wone ne kuru jaye na enkrofo ayi hu ene hu ye say sister ba ko hu na no sister kan wakoma to yem na de we de so wote a eni kwan say wo sere wo nyonko wonim de da wonim aye den eba sister no say na on shada nya da sa sister no but where do you suma no e ma ne ye den ebe pe na se wo so wonim de da wonim aye den eba because wo kun ba be waro no wonu wani nkomo say agosia mi waro wa bi a 20 years beja wo ana 15 years meja 30 years meja 10 years meja that be one ka bibi sa anchero because mo don't know I love you baby na mo fifi mo no na we bibi sa eni ho no but wo beti wani na sa de kro na ye den aba ade na wo beye akoy ti se bu wo hoyi wuti se bia yesu obi ma mi ewu na bia woni ne ya nti na ne ma mi ewu no hai e ma yo bia o mo ko tokwa obo ko tokwa ba ku bie na no nti na o ma mi ewu no no bi etwa ne ni ye den ehwe no enti na ne ma mi ewu wo hu o ma me di o be kyerebo wonu me di da wani mu a e ka woni su sa word no e bia na won ti ase enti se bia wonu e bia obi ho wakwa wade ba ku mienu anyway ya ensere wonim de enti akobasa wonim de enti akobasa wo mom bompa ye ka se Awurade mesraw umi mobo na me die de otia no wonye sa anye den ema me na ka kokuo mu no ko hu kun ni kokuo mu a ka wo hwa wo na wo bisa se me pa cho mu ni poison bia ho me pese me kume ho wo kun na wo gini di na wo di dwa wonum yesrew so wonim a yesrew cho ni mi de mi kru de mi de bi chese enti we won ware enti oni ni kru na ja se de cho se ka wo te wo de na wo ka ba yehwe poison baby e ton poison wa ye dey wano enema majen aha kakra na me de wo ye dey esi enkomo kakra ya na me se me no mo ye dey twetwe susu ye huhu susu na ye huhu susu se wo nua bi ene ni kru entama ate ananse obi a woni ni di agro won ware ya susu nesle no na wonim de ye dey eda wonim susu mema wa betri so susu ji won di sa won ko awo de na ye dey eye but wo de na wo to wo da wo gidi no obi won kra anytime in fact I just say wo kra wo man the bullshit just want sakikra wo de na wo de jujuju no wo kra just say say wo kwa de amedi misija say kwa de men ware da eti asiru nua no wo no wo mu si so a wo mu nya nware ye ebi de ba awia na bi so de ayede aba anadwo ebi so de ba anopa eti so wo de aba se ya ma wa wo chance wo bre na aso nti wo no wadi wo bre but ensiru nua no obi wo no obekọ nanima last meet no ne nyankopon yi ne di a echa wo de na wo de ye den wo ebi kra wo kunu no kra na ne trouser soso hwe trouser soso kra dodo croford de se wo wo dwa wonum kun trouser kakraka na croford sere wo so wo ye no say o mi kru de say ni say yes no ene medimu besi hanom da foforo besaba momo modi ana mo ko YouTube
Bofiniba TV a Mama Jane Uwa me hudo bebre kwa kasa hudo bebre kwa futu hudo bebre kwa bomodi ane subscribe na share ma afoforo so nya den enye bi medam ase enne ena me dim besia no eda foforo mo ma me besa de foforo abramo mo ma ba